راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. Bapak Ustadz Hanafi SAG beserta jajarannya yang kami hormati, Al-Mukarram Ustadz Bapak Imron Mahfud FPDE, Dewan Asatidz Zikir As-Samawat Al-Maliki, dan juga Al-Ustadz Ibrahim SAG yang dalam perjalanan, dan juga Al-Mukarram Ustadz Muhasan SAG. Mudah-mudahan guru-guru kita bisa hadir mengisi kajian kita pada malam hari ini. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Haji Matali, dan seluruh orang tua kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim kami. Para ketua RT, Bapak RW, dan para Bapak Haji, hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam kegiatan rutin kita setiap bulannya, yaitu pengajian Al-Bainah. Mudah-mudahan kumpulnya di tempat yang mulia ini membawakan kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan syariat-syariat beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini di bulan ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, mungkin ada sedikit perbedaan dari bulan-bulan sebelumnya, bahwa nanti kita akan membaca risalah Nabi Muhammad SAW yang selalu akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Bapak Ibrahim SAG. Namun sebelum itu mari sama-sama kita ikuti tawasul dan juga zikir yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Bapak Imron Mahfud SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para asatidz, para alim ulama, wabil khusus guru kami Bapak Ustadz Haji Hanafi, Bapak Matali, dan lain sebagainya, wabil khusus pengurus dari Majelis Ta'lim Al-Bainah dan ketua pimpinan atau daripada ketua Dewan Masjid Darul Mukminin. Mari kita sama-sama bertawasul, kita hadiahkan untuk guru-guru kita hadiahkan untuk orang tua kita hadiahkan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan dengan pembacaan tawasul ini Allah sampaikan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, dan juga kita niatkan mungkin di antara kita ada yang kurang sehat, ya mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Yang punya permasalahan Allah angkat segala permasalahan, yang punya hajat Allah kabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى حضرة جميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والمرسلين وأولي العزم من الرسل وخصوصا شافعنا سيدنا سادات محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. إلى حضرة أزواج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأولاده وذريته وآله وأصحابه خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البدر رضي الله عنهم ثم جميع أتباعهم والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين والمؤلفين وأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا غفر الله لنا ولهم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة العلماء العاملين والصوفية المحققين بجاكرتا شيخنا محمد منصور بن عبد الحميد وشيخنا عبد المجيد بن عبد الرحمن وشيخنا أحمد خالد وشيخنا محمود ورملي وشيخنا أحمد مرسوكي بن أحمد مرصاد وشيخنا كياجي قلوب مغني بن سانوسي وسائر السادة الصوفية
بيت المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى كيai Hasan Ashari Mbak Magelang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. إلى حضرة جميع إخواننا الذاكرين والذاكرات في المجلس الذاكر السماوات المالكي الأحياء منهم والأموات تغمدهم الله برحمته ومغفرته من الله ورضوانه وإلى أرواح آبائه وأمه. Silakan sebutkan nama kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia. Yang masih ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya, diluaskan kuburnya dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. أن الله يجمعنا وإياهم ويهدينا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويعيدون علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا الله
رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا حي يا حي يا حي يا قيوم يا قيوم يا قيوم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله 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 هو 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 الله 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 بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قولوا سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Ila hadrat kiram muhtaram yang kami hormati dan kami cintai, para segenap dewan asatidz, dewan guru, para muallim, ibu ustazah, dan juga DKM Masjid Darul Mukminin, dan juga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam rangka taklim sekaligus peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada malam hari ini bertambah kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita dipanggil, ya Pak, kita dipanggil oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya yang selalu berselawat kepadanya. Kata Rasulullah, inna aulan nasi biyaumil qiyamah, nanti manusia dikumpulkan pada hari kiamat, siapa dia? Aksaru alayya sholah, dia dapat mendapatkan naungan dari Allah dan Rasulnya, ya akan mendapatkan aksaru alayya sholah. Dialah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan hari ini, pada malam hari ini, salawat kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi nakhtim bil musaffah, ya Rabbi balighul wasilah, tanpa wasilah tidak akan sampai, ya Pak. Doa pun demikian, doa tanpa sholawat ditolak sama Allah. Sholat ya tanpa sholawat ditolak sama Allah. Maka banyak-banyaklah baca sholawat, ya, karena dengan sholawat ini hati kita akan menjadi jernih, mindset kita akan menjadi bersih, ya, kehidupan kita mendapatkan ya Tuhan nafsul mutmainnah, ketenangan, ya. Tapi kalau orang yang tidak mau bersalawat itu orang yang paling pelit, ya. Orang yang paling pelit kata Rasulullah, apabila disebut namaku dia diam aja tuh. Misalnya disebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, diam aja dia. Ya, itu namanya orang yang paling pelit tuh. Ya, kalau disebut nabi dia disambut, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya ayuhan nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ma Muhammadun, Allahumma salli wa sallim wa barik. Enak, nikmat, ya Pak ya. Terus selawat, ya mudah-mudahan. Bagaimana enggak enak, ya kan? Man shalla alayya, barang siapa yang berselawat wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi wasallam, asyron, dibalas 10 kebaikan. Enak Pak ya, 1 dikasih 10. Kita punya uang 10.000, kalau 10 kali lipat jadi berapa Pak? 100.000. Kalau 100.000 jadi 1 juta. Mau nggak? Mau, yang mau geblek. Nah iya, masa baca selawat aja ringan, kagak berat, nikmat, enak, nggak mau, masya Allah. Nauzubillah min dzalik, ya. Itu tadi nanti di yaumil kiamat dikumpulkan kita, ya, dari kiamat dipanggil sama Rasulullah adalah orang tadi, ya. Yaumil kiamat itu orang-orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah, mari kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa
apa yang menjadi hajat kita pada malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keturunan kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang cinta Al-Quran, anak-anak yang pandai mengamalkan Al-Quran, anak-anak yang memberikan kelas syafaat yaumil qiyamah, kedua orang tuanya memberi mahkota oleh tuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail, sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hamalatil arsh wal malaikatil muqarrabin wa la jami'il anbiya'i wal mursalin. Salawat وسلم عن كل صحابة رسول الله أجمعين. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وللبدر رضي الله عنه والمصلحين والمصنفين والمؤلفين وأجدادنا وأجدادنا وآبائنا وأمهاتنا من مشارق الأرض مغاربها في بلدها وبحرها ثم إلى أرواح خصوصا. Ayo yang baru datang yang belum nyebut orang tuanya, nih maulid gembira karena Nabi diutus tidak ada lain, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, menjadi saksi, memberi kabar gembira, memberi peringatan. Ayo jadilah anak yang soleh, karena kita dari ibu kita asalnya, dari kedua orang tua kita, bahagiakan mereka dengan doa. Khususon almarhumah ibunda Muhammad Abdurrahman Ad-Dibaqis Muhammad bin Rahman tihajatina wa abihi wa ummihi wa hajati jamatina bi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Darul Mukminin, iktihajatina mursiduna ya Allah, wa hajati jamatina wa hajati bi barakatil Qur'anil Karim sahabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Yuk kita angkat tangan kita jemaah, karena selawat ini adalah doa.
Mana akhlak kita, adab kita kepada Allah dan Rasulnya? Angkat tangannya, taruh di dada. Itu namanya adab. Dan diaminkan karena ini doa. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahumma ya Rabbi ballighul wasilah. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khussah bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. salli alaihi wa Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'ani sahaba. Amin. Ya Rabbi salli ala Allahumma salli alaihi. Rabbi salli alaihi wa Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'ani sulala. Ya Rabbi salli ala Allahumma salli alaihi. ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Allah, limpahkanlah salat kepada guru-guru kami. Ya Rabbi farham walidina, sayangi kedua orang tua kami, nikmat pak indah. Amin. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Amin. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi warhamna jami'a, ampuni kami semua ya Allah. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. ya Rabbi salli alaihi wa Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Rabbi salli alaihi Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ya Sami doana. Allah mendengar ya Sami hajat-hajat kita, doa-doa kita. Amin. Ya Rabbi ya Sami doana. Ya Rabbi balighna nazuru. Semoga Allah panggil kita, Allah undang kita dapat berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haji dan umrah. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana binurih. Ya Rabbi hifzanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Allahumma salli alaihi. ya Rabbi salli alaihi wa Ya Rabbi waskinna jinan
Amin. Ya Rabbi adirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad Allahumma sallim alaihi. salli alaihi wa Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Semoga Allah panggil kita dalam mati syahid semua. Amin. Dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Ya Rabbi idna bis sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi waslih kulla muslimin. Ya Rabbi salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi. Rabbi salli alaihi Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi waqfi kulla mudhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa. Semoga dia menambahkan syafaat Nabi kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Allahumma salli alaihi Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arshil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك
بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأسمي بحمد موارده سائغة هنية منتظئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوب بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بعلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يتم الارتقاء لأولياء ابن كسي واسمه مجمع سمي بكسي ببلاد قضاة القسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم بحمائم ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بهر واسمه قريش وإليه تنسب المتون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسكنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومؤتماه فاعظم به من عقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته
شفاء الجاهلية أورد الزين الراقي وارده في مورده الأني ورواه حافظا إله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد سونا لاسمه تركوا السفاه فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره بجبن جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم مقبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية وصبا كل صب لحبوب نسيم الصبا وكسيت الأرض بعد طول جلبها من النبات حللا سندسية وإنعت الثمار وعدنا الشجر للجاني جناه ونطقت بحمده كل دابة لقروش ببصاغ الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على القدور والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب والدواب والبحرية وانتزعت العوالم من السرور كأسهم وبشرت الجن بإظلال جمله وانتهكت الكهنة ورحبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي غناه سريتا وأتيت أمه في المنام بخيلا لها إنك قد حملت بسيد العالمين خير البرية وسمه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد قضاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف سجيم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يوانون سقمه وشق
شكواه. ولما تم من حمله على الرجل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحديرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ صلى الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. الله نبي اللهم صل عليه. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك
صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد. Amin. Wajah Nabi kita Muhammad jemaah, hadir Nabi kita Muhammad. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yawman nusyuri. Allah Nabi salam عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا. آمين يا الله آمين. مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا 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 يا نور آمين يا الله. مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد. الله مرحبا 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 يا آمين يا رب. عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 وبجاه يا إلهي مرحبا مرحبا
محمد مرحبا الله مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله اجينا لزيارة قاصدينا نرتجي بك شفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم وسلم مرحبا ربنا انفعنا بالعلم وسهل لنا بالفهم بوسيلة مرشدي كي شهدي البتاوي صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر امين يا الله يا الله ببركة امين يا الله محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي امين يا الله يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر امين يا الله امين يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد وسلم عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى
sallallahu wasallam sallallahu Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sirril fatiha. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan selalu guru kita yang mulia Mursyiduna Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Walaupun beliau tidak ada di tengah-tengah kita, namun kita yakini doa-doa beliau senantiasa dipanjatkan kepada kita selaku murad dan muridnya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Mursyiduna sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga yang kami hormati, saya muliakan wabil kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Ibrahim SPDI yang telah memimpin tadi Mahalul Qiyam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa menambah rasa mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Imran Mahfud SPDI, dan juga saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya Masjid Darul Mukminin Bapak Ustaz Haji Hanafi. Mana orangnya nih ya? Oh ini, soalnya saya dikasih tahu, soalnya saya bingung siapa yang saya hormati nih. Dan juga orang-orang tua kami, Bapak Haji, Ibu-ibu Haja, para asatidz wal asatijah, dan seluruh jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita niatkan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata inilah sebuah bukti rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kenapa kita hadir di sini? Kenapa tadi kita lihat kok ada santunan? Ini kalau kita pikir ini luar biasa apa biasa nih? Luar biasa. Di sini dibuktikan ketika ada rasa cinta kita, mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya tadi kita mahalul qiyam, ternyata di sela-sela mahalul qiyam ternyata ada kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adik-adik yatim jamaah sekalian. Inilah ternyata apa yang kita salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kira-kira kalau kita bersalam tanpa ada bukti, kira-kira salam kita nyampe apa enggak, Pak? Bu, dulu pernah pacaran apa enggak? Pak, pernah pacaran enggak? Saya belum punya bini sebelum. Itu kita minta salamin saya dong sama dia tuh, saya demen banget sama dia tuh. Kita salamin, neng disalamin sama abang itu,
katanya demen banget. Setiap hari disalamin tuh. Kata calon kita, iya, waalaikumsalam, saya juga sama, suka sama dia. Ternyata diterima cintanya. Tapi kan ketika kita bersalam sudah diterima oleh Rasul kita, kira-kira hanya sampai situ? Kira-kira sampai situ enggak tuh? Kagak. Buktikan. Udah diterima salam kita sama pacar kita buktikan tuh. Apa buktinya, Pak? Hah? Belum lamar belum? Maksudnya lamar baik. Hah? Datengin tuh malam minggu. Amin. Setiap malam minggu apel. Ya kan ya? Karena dulu kan nggak ada HP ya. Ngelancong dulu mah. Bawanya pada dulu ngelancong tuh. Nah, bawa jaket. Terus jaketnya disangkutin di rumah calon gitu ya. Kalau dibenahin berarti diterima. Dulu begitu. Belum ada HP, belum ada komunikasi, baru surat-suratan. Datang kita malam minggu, kita buktikan, nih saya cinta sama sang kekasih saya. Ditanya, emang calon mertua sukanya apa sih? Ditanya tuh calon mertua. Lah mertua dia mah sukanya martabak. Itu setiap malam minggu, bukan hanya ya diri dibawa tuh, martabak dibawa, kesukaan sang kekasih dikasih gitu ya. Terus berjalan tuh, masya Allah. Ketika sudah cinta, calon mertua nanya, sini tong, apa Mbak? Itu anak gua kan lu udah pacarin 2 tahun, emang lu pacarin doangan? Lamar dong. Kita, dilamar. Baik Pak, demi cinta saya sama anak Bapak, saya lamar. Dilamar tuh, jadilah istrinya. Ini artinya apa? Ternyata kita juga sama ketika kita sudah bersalam. Lihat salam kita, Pak Kiai Sadi kan bilang, sering nanya, kapan kita bersalam kepada Rasulullah? Kapan kita berbicara kepada Rasulullah, Pak? Ayo. Hari ini, betul hari ini kita bersalam. Tapi ada salam setiap hari. Kita bersalam di mana adanya? Tuh di sholat. Assalamualaikum. Nah, diem baik. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Assalamualaikum. Itu setiap hari kita bicara bersalam kepada Rasulullah. Lah kalau kita cinta kepada Rasulullah, Allah kita belum baik, kira-kira salam kita diterima apa enggak tuh? Nih makanya inilah jamaah sekalian, kenapa kita hadir di sini? Inilah wujud rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah sekarang apa sih untungnya, saya tanya? Kira-kira apa sih untungnya cinta kepada Nabi? Kenapa sih kita harus cinta kepada Rasulullah? Apa sih ruginya? Kerugiannya apa sih? Harus kita jawab ini. Sekarang mau untungnya dulu apa ruginya dulu? Hah? Nggak, saya menanya dulu nih. Hari ini kalau kita nggak cinta sama Rasulullah, rugi apa rugi? Emang rugi jawabannya ya. Artinya apa? Nih kata Pak Kesadi apa guru kami? Nih rugi. Siapa yang rugi? Orang yang sudah lahir ke dunia, diciptakan oleh Allah, nggak kenal sama Rasulnya. Tuh, nggak cinta sama Rasulnya, itulah orang yang paling rugi. Kira-kira di daerah kita banyak kayak begitu, Pak, Bu? Banyak nggak orang nggak kenal sama Nabi kita? Banyak. Yang penting sih kerja. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, duit yang dia cari, sholat mah kagak, puasa mah kagak, banyak kan gitu. Tapi giliran mau mati, sakaratul maut, mintanya diapain? Hah? Ditahlilin. Ya tolong dong kalau besok saya mati diajiin 7 hari ya, tolong dong dikapanin, disolatin. Kira-kira kalau kita begitu mau nggak tuh nyalin orang begitu? Hah? Amil datang nih, pasti meninggal, nggak pernah sholat, nggak pernah cinta sama Rasulullah. Apa kata Amil? Apakah si mayit ini ahlul khair? Apa jawaban kita? Kita jawab kagak enak. Kita nggak jawab juga kagak enak. Tapi kalau kita jawab nanti di akhirat jadi saksi, gimana itu?
Karena di daerah saya ada Pak amil, tegas banget amil. Masya Allah tuh amil ya. Baik jamaah sekalian, yakini hari ini apakah si mayit alil khair? Kita bingung jawabnya nih. Ini akan jadi saksi di akhirat. Wah kita bingung lagi dah. Ini orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak kenal sama Rasulullah, bingung kita jawabnya. Tuh makanya dari situ aja kita setengah hati nyolatin, setengah hati nguburin, setengah hati tahlilin, setengah hati. Bang, kita tahlilan nyono tangga kita noh. Males banget gua ya. Mengapa bang? Lah dia mah orangnya kagak pernah sholat, gak pernah puasa, gak kenal cinta sama Rasulullah. Bagaimana ya? Itu diundang tahlil aja kagak mau, bener nggak? Kenapa? Tadi rugi orang yang hidupnya sudah ada di dalam dunia ini tidak kenal sama Rasul kita dan tidak cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya timbul di cinta ini harus luar biasa. Tadi ada sebuah pengorbanan. Buktikan kecintaan kita kepada Rasul kita. Buktikan dengan amal soleh jamaah sekalian. Memang berat. Cinta kepada Rasulullah letih, capek. Lihat kayak Sa'adi Al-Batawi guru kita jamaah sekalian. Ketika dia ingin cinta kepada Rasulullah, enggak enak makan, enggak enak tidur. Kalau kita enak makan apa enak tidur? Dulu kan ada lagunya tuh ya, mau makan ku ingat padamu, mau tidur ku ingat padamu kekasihku. Ada yang gitu? Itu kita indah tuh kalau lagi pacaran gitu ya. Nih Mursiduna pakai Sa'adi. Dulu beliau kerja di Total Indonesia, perusahaan minyak Prancis. Duitnya mah ya kalau gaji mah jadi tanya dah puluhan juta. Tapi dia bingung kalau Sabtu Minggu nih jalan-jalan naik sepeda, bakar sate, punya hura-hura di gunung jamaah sekalian. Tapi dia bingung, kok kehidupan saya begini, harta banyak. Akhirnya dia nangis setiap malam. Ya Allah, tolong kau berikan aku petunjukmu ya Allah, bagaimana cara mencintai Rasulku. Puasa Pak, guru kami 17 tahun. Sanggup? Hah? Setiap hari. Demi cintanya kepada Rasulullah, dia rela puasa setiap hari 17 tahun. Sanggup? Lata itu Al-Barjanji, Abu Hasan Al-Barjanji, kalau kita lihat riwayatnya, berapa tahun dia puasa? Bisa ngarang namanya Sirah Nabawiyah nih. Abu Hasan Al-Barjanji ini 20 tahun puasa setiap hari. Demi cintanya kepada Rasulullah. Dicontoh sama mursyid kami pakai Sa'adi, beliau puasa 17 tahun dan jarang tidur, sehari cuma tidur 1 jam. Setiap hari dia merintih, menangis di hadapan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia cari cintanya, letih, berat. Dia komitmen, pokoknya gaji saya 80% buat saya kembalikan ke umat. Nah lo berat apa berat nih? Kita kalau gajian berapa persen kita sisihkan? Pak Haji, gajian berapa persen? 2,5%. Gaji 1 juta, 2,5% berapa? 25.000. Kira-kira ke mall dapat apa itu ya? Kalau ke sorga, masuk sorga 25.000, dapat sorga apa enggak Pak? Bu? Hah? Itulah maksudnya, itulah yang pokok, itulah yang wajib. Zakat fitrah juga sama, 3,1 liter. Masya Allah, sedikit apa banyak? Tega banget orang kaya sih, mobilnya banyak, perusahaannya banyak, bayar zakat 3,5 liter. Itu kira-kira kita bingung ya, ini ngeledek Allah apa enggak nih? Gitu ya. Kalau orang kaya jangan segitu, 10 karung, 20 karung, tuh begitu Pak. Makanya kami diajar sama kiai yang udah masuk as-samawat, jangan 3,5 liter zakat fitrah. No, kasih 2 juta sini. Oh 2 juta. Ada yang ngasih 1 orang 1 juta, ada yang 2 juta, minimal 100.000. Nggak ada tuh yang gocap. Kita mah mentang-mentangnya pokoknya doangan gocap. Ya bagaimana mau maju Islam? Makanya beliau komitmen, gaji saya 80%
Pokoknya buat umat saya ngambil hanya 20% ya Allah. Komitmen beliau 30 tahun melayani umat jamaah sekalian. Kenapa? Beliau ingin mengayomi umat. Umat jangan ditipu. Kenapa nggak tipu? Umat ini aset. Tuh aset, Pak. Ini kan aset nih ya. Aset bukan nih? Ini kadang-kadang sama ulama ditipu mulu ditipu. Bener apa enggak? Bapak kalau manggil kiai, manggil ustadz yang udah terkenal di TV, kira-kira berapa duit? Hah? Pakai DP apa enggak? Pakai persekot apa enggak? Mahal apa murah? Kira-kira dipanggil apa enggak? Hah? Dipanggil tuh. Lah, kata Kiai Sadi, loh kok ulama warasatul anbiya tangannya di bawah? Padahal kata Rasulullah, standarnya Rasulullah apa? Al yadul ulya khairum minal yadis, fal yadul ulya hiyal munfiqatu wasufla hiyas sailatu. Kan begitu seharusnya ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas yang memberi, tangan di bawah yang bagusan beri apa minta? Bagusan plus apa min? Sama juga min, minta, min. Nggak bagus. Makanya dicontoh sama Pak Kiai Sadi, pokoknya saya komitmen tangan saya harus di atas. Tuh Masya Allah Pak, tadi hari Minggu nih ngobatin pasiennya 300 orang lebih, dilayanin satu-satu. Ilahi salimil ulma minal afati wa nikmah. Ya Allah selamatkan umatku. Ini ajaran Rasulullah. Ayomi umat, jangan umat dieksploitasi. Apa namanya? Eksploitasi ya? Apa? Eksploitasi. Umat dikeruk duitnya. Ibarat pohon mah itu berbuah, dihabisin buahnya sama ustad. Kalau bisa mah nggak ada sisanya tuh. Ada yang gitu. Nanam kagak, ngerambetin terus. Kira-kira bagus nggak tuh? Nggak ada berlaku sama Kiai. Pokoknya saya menyelamatkan umat. Makanya kalau hari Minggu beliau ngobatin, Pak Bu ini bisa habis 2 gepok itu 20 juta. Yang dipikirin apa? Orang umat Islam yang datang, orang lagi susah, lagi sakit, jangan sampai ngeluh, jangan sampai jiwanya nggak tenang. Kasih duit, kasih ongkos, kasih buat berobat. Masya Allah. Apa kutang nenek-nenek dipikirin Pak sama guru kami Pak Kiai Sadi. Mohon maaf nih, kutang nenek-nenek. Nokon yang berobat banyak Pak, no, dari sono Tanara, atau Tanara, Kronjo, Kresek, Serang. Itu memang orang-orang punya duit semua itu. Orang susah, nenek-nenek datang ke majelis kami Tanjung Burung, kalau udah tua diperiksain tuh kutangnya. Kadang-kadang dikatain kok Kiai Sadi genit ya, kutang nenek-nenek diperiksain. Gitu ya. Tapi kagak kan Pak Kiai. Gua mau lihat nih kutang nenek bagus apa enggak. Dia lihat ternyata apa? Pada merempel udah. Tahu merempel? Dia lihat tuh ada yang udah putus disambung sama benangnya, kutangnya putih, yang nyambung hitam benangnya. Kan ketahuan di foto. Ya Allah, nenek-nenek kagak punya kutang. Ditanya punya kutang berapa nek? Kagak punya satu-satunya. Nih dikasih gocap. Nih gocap. Beli tuh kutang 2. Dikasih lagi, nih gocap. Dia dicepek. Dia bilang, Kiai, besok datang lagi seminggu. Kiai mohon maaf ya, yang gocap saya beliin beras. Ya, suruh beli kutang malah beli. Lah mengapa beli beras? Kagak punya beras, kutang mah gampang. Itu saking susahnya orang-orang umat Rasul kita. Siapa yang akan mengayomi mereka? Ulama warasatul. Tapi berat apa ringan? Capek apa enggak? Bayangin tangannya selalu di atas, keluar merah, keluar biru. Nah kalau ulama yang dunia mah begini mulu nih, gitu ya. Nih nanggokin. Kadang-kadang kita bingung ya, kesel banget ya. Kita udah saweran nih, kita maulid. Itu panitia bawa map tuh ke rumah-rumah, ada yang ngasih cepek 200 gopek. Giliran ustadznya datang, jamaah gelar sorban, suruh gelar sorban lagi. Ya, ditenteng tuh sama muridnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ayo Pak, sedekah, berkah. Kata kita, bujet. Apa kata kita? Lah tadi panitia sebelum maulid udah kita
tarikin. Lah di sini tarikin lagi, habis dah. Besok maulid, gak ada gua maulid lagi dah. Kenapa? Kapok, dipintain, dihabisin tuh. Kadang-kadang dana kas masjid habis. Ada begitu Pak? Kemarin di Bekasi, mursyid kami kemarin dakwah di Bekasi, apa kata DKM? Pak Kiai, kas DKM habis. Saya Kiai senyum aja. Lah iya, dikasih nih 5 juta buat kas, nih 5 juta buat polisi. Polisi Pak, kan di Bekasi lagi dimusuhin polisi, bener nggak? Apanya nih? Kapolsek sini nih, duit 5 juta ya, cari musola yang sedang dibangun, kasih 1 juta 1 juta. Ini adalah bilang ini berkah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Itu Kapolseknya datang tuh ke musola-musola di sekitar Bekasi, jamaah sekalian. Itu terangkat derajatnya. Seharusnya polisi dimusuhin, ternyata ada seorang kiai mendamaikan. Kira-kira sanggup kita begitu nggak tuh? Hah? Dakwah bukannya tompet buat apa tuh namanya? Dakwah bukan dompetnya tebal tapi dompetnya pulang pergi atau dompetnya tebal, pulang dompetnya kosong. Ada yang begitu? Ya, kalau Ustadz mah enggak, sebaliknya. Itu ya. Datang dompetnya kosong, pulang dompetnya tebal, gitu ya. Ya kalau kita kan masih belajar nih, mudah-mudahan istiqomah, amin. Ya artinya inilah sebuah ajaran. Kenapa kita harus cinta kepada baginda Rasul kita yang mulia? Sudah dijelaskan tuh, tadi dikatakan inna fatahna laka fatham. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan kalian ya Rasulullah kemenangan yang nyata. Artinya apa? Siapapun yang mengikuti baginda Rasul kita yang mulia, ini pasti diberikan kemenangan. Amin. Saya tanya, perang Badar menang nggak Bu? Menang tuh, 300 lawan 1000 menang. Perang Handak menang nggak? Perang Parit menang tuh. Tapi kenapa perang Uhud kalah? Ayo, kenapa perang Uhud kalah Pak? Hah? Karena tadi tidak konsekuen dengan apa yang disuruh oleh baginda Rasul kita. Kata Rasul kita, 50 pasukan pemanah jangan turun, lihat musuh dari atas. Yang bawah kan lagi mengutin rampasan perang tuh ya, mengutin. Yang atas, lah dia mah enak banget itu. Kita mah di atas suruh nungguin, turun tuh pasukan pemanah. Ternyata musuh berbalik arah. Akhirnya Nabi sampai berdarah-darah, gigi gerahamnya banyak yang copot, jamaah sekalian. Itu masih ada Nabi. Siapapun yang kata Nabi nggak ikutin perintahnya, celakalah, nggak menang. Saya yakin kalah, mau ustadz kayak, mau kita kayak, mau kiai kayak, nggak ikutin Nabi, kalah tuh. Amin. Amin. Mau kalah, jangan ikutin Nabi, pasti kalah. Banyak ulama yang kalah, kata Pak Kiai. Lihat ulama-ulama dunia 5 tahun habis tuh, pamornya hilang. Dulu mah dipuji-puji, sekarang dihina-hina. Kenapa? Karena tadi standarnya tidak mengikuti ajaran baginda Rasul kita yang mulia. Makanya siapapun yang itu Rasulullah dikasih menang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, diampuni itu dosa-dosanya. Amin. Yang telah lalu maupun yang akan datang. Tuh digaransi, kita digaransi nggak mau. Bayangin, diampuni dosanya, kita digaransi nggak mau ikutin Nabi. Nah sekarang saya mau tanya Pak, ada sebuah perusahaan nih, misalkan perusahaan minyak ya. Kalau kita masuk situ tuh gajinya gede, 5 digit, 50 juta. Apa tuh, dijamin kesehatan, dijamin apa lagi? Perumahan, pensiun dapat, tunjangan yang banyak. Kira-kira mau nggak kita masuk ngelamar ke situ? Diburu apa enggak? Diburu tuh. Ya kalau ibu-ibu lain lagi, ibu-ibu mah ya, ibu-ibu mah ke mall. Tahu Bu mall Bu? Di mall ditulis itu diskon 70%. Apa diskon tuh? Lipstick 70% diskon. Kira-kira ibu nyerbu apa enggak? Diserbu tuh. Wih, lagi diskon, lagi murah. Wah, walaupun lagi nggak punya duit tuh minjem-minjem tuh buat beli lipstick yang murah, lagi diskon. Itu baru masalah dunia, kok pada tertarik? Ya masalah garansi kok pada tertarik?
Beli mobil apa yang ada garansinya? Pak, mobil kalau beli mobil ada garansinya nggak? Ada tuh 1 tahun. Saya kemarin beli apa tuh ya, garansi 1 tahun ya. Lah beli aki mobil. Pak, ini beli aki ini garansinya 1 tahun. Kalau 1 tahun udah belum mati, pulangin ya. Tuh. Wah iya nih saya pilih nih. Padahal nggak niat tadi tuh beli aki itu. Tapi karena digaransi 1 tahun, saya beli tuh aki itu. Ada garansinya. Kalau rusak sebelum 1 tahun, boleh saya tukar dengan yang. Lah ini Rasul kita menggaransi siapapun mengikuti beliau. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Kalau kalian ingin dicintai olehku, kata Allah, ikuti Rasul kalian. Pasti akan aku cintai dan aku ampuni segenap dosa dan kesalahan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Enak banget digaransi ya. Amin. Makanya Rasul kita Masya Allah mau meninggal aja Bu, yang dipikirin siapa Bu? Umati. Nggak ada tuh Aisyah, nggak ada tuh Hasan Hussein, nggak ada tuh. Beliau nggak mikirin apa? Ini umat aset, jangan sampai masuk nerakanya Allah Subhanahu. Makanya pakai sadin nyontoh Bu, pokoknya saya rela jiwa dan raga, harta saya korbankan demi murid-murid saya yang pada ngaji. Tuh, ya Allah, nih saya investasikan, saya garansi ini duit saya, bukan duit saya, tapi duit kebaikan saya buat murid-murid saya. Ya Allah, jangan sampai mereka nanti rugi di akhirat. Tuh, makanya kan kalau pakai gemes banget nih, pakai sadi, kan ada tuh hadis tuh ya. Nanti di akhirat yang paling banyak masuk neraka siapa? Hah? Nabi kan ngeliat ke kiri ya, ke neraka. Kata Nabi, lah kok yang masuk neraka banyakan perempuan, ke kanan kebanyakan orang miskin. Tuh, jadi siap-siap aja kita miskin masuk surga tuh, amin. Hah? Kagak mau. Ternyata apa kata Kiai? Pokoknya di as-samawat nggak berlaku. Saya nggak mau ya Allah wanita yang pada ngaji di sini masuk neraka. Pokoknya harta saya korbankan. Nih saya investasikan murid-murid saya. Apapun yang saya keluarkan ini buat murid saya, bukan buat saya ya Allah. Tuh begitu beratnya jadi seorang beratnya jadi seorang ada yang begitu. Ya Nabi tadi tuh umatku ya Allah, gimana nih? Sampai nanti kita di akhirat saja digaransi oleh Rasul kita jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah? Nanti aku di akhirat, akulah Nabi yang paling terkenal, akulah Nabi yang paling terkemuka. Kenapa? Nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, itu manusia luar biasa mau kemana bersandar. Karena ketika matahari jadi saksi, ini ada yang tenggelam keringatnya, ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sepuser, ada yang seleher, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Mencari tuh, kemana ya Allah? Kami minta doa. Datang tuh rombongan ke Nabi Adam alaihissalam. Kan gitu ya hadisnya ya. Ya Adam, tolong dong doa ke Allah, minta syafaat buat kami. Apa kata Nabi Adam? Waduh, nggak sanggup saya. Allah udah sangat marah sama saya, kata Nabi Adam. Dulu saya disuruh jangan dekati buah huldi, jangan pohon huldi, jangan dimakan. Saya makan. Allah marah. Sorry ya, nehi, nggak mau saya ngasih syafaat, nggak berani saya. Bener nggak tuh? Ini umat luar biasa nih. Kemana lagi? Kata Nabi Adam. Noh, cari Nabi Nuh. Dicari tuh, mana sih Nabi Nuh, dicari-cari. Oh ini Nabi Nuh. Iya Nuh, tolong doakan kami, masukkan kami ke surgamu, berikan syafaat. Kata Nabi Nuh, waduh, saya dakwah ratusan tahun gara-gara doa saya. Doa saya sudah panjatkan, itu saya malu tuh gara-gara doa saya orang-orang kafir tenggelam semua. Saya malu doa lagi kepada Allah. Kagak berani Nabi Nuh minta syafaat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu. Kata Nabi Nuh, coba ke Nabi Ibrahim. Ya, ada Nabi Ibrahim tuh. Ini mah Ustaz Ibrahim ya.
Ke Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aku juga nggak sanggup. Dulu aku pernah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pernah bohong nggak, Pak? Pernah. Nabi Ibrahim 3 kali berbohong. Satu, ketika disuruh merayakan daripada pesta ya di kerajaan itu, kata Nabi Ibrahim, saya nggak datang ya, saya lagi sakit. Padahal Nabi Ibrahim nggak sakit. Ya, lagi di sidang. Nabi Ibrahim bohong lagi sidang. Kata yang lagi di sidang, itu siapa Tuhan kita yang hancurin? Kata Nabi Ibrahim, ya tanya aja tuh yang paling gede, yang di lehernya ada kampaknya, tanya tuh. Padahal yang ngancurin Nabi Ibrahim, tapi kan dia bilang itu tanya tuh yang patung yang paling gede tuh. Ya, itu cuma begitu doang tuh. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku juga nggak sanggup, aku telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari nabi yang lain. Nabi Musa, lari ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya apalagi saya. Dulu sebelum jadi nabi, orang saya pisahin, saya tonjok, mati. Ditonjok doang mati, Pak. Saya malu sama Allah telah menghilangkan nyawa daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak sanggup. Datanglah akhirnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya apa? Kata Nabi, Nabi sujud 3 kali. Ya Allah, hari ini dengan kemuliaan-Mu aku mohon ya Allah, daripada hamba-hamba-Mu ini berikan pertolongan, masukkan mereka ke dalam surga. Apa kata Allah? Ya silakan yang sebelah kanan tanpa hisab masuk duluan. Mau nggak begitu, Pak? Tanpa hisab masuk duluan, mau nggak? Siapa itu? Kira-kira kita bukan tuh ya? Hah? Enak banget kali gitu ya, lewat jalan tol ya, sen gitu ya, masuk ke surga ya, menghayal kali gitu ya. Tapi ada yang sebelah kiri, apa katanya? Silakan masuk ya, tapi juga nanti akan ke surga-surga juga, amin. Makanya dijamin tuh, kullu ummatin yadkhulal jannah, semua umatku masuk kecuali yang ogah. Udah dicontohin, makanya dicontohin sama Rasulullah, udah diucapkan, udah dicontohin, kok nggak ngikutin sih, aneh itu ya. Ya makanya pakai saat itu nggak mau dakwah cuma ngomong doang, dia contohin setiap hari tuh, dia contohin berbuat. Buat siapa? Buat keselamatan umat baginda Nabi besar Muhammad. Siapa yang paling benci? Iblis. Kata iblis, brengsek banget ya, harusnya tuh orang masuk neraka punya saham nanti di akhirat itu ya. Begitu ya. Makanya kita bersyukur, Pak, yuk kita ngaji. Mau cinta kepada Rasulullah, ngaji. Cari guru, bukan hanya guru syariat, cari guru yang menghantarkan kita kenal kepada Allah Subhanahu. Kadang-kadang kita nggak nyampe fikih, dari zaman jebot nyampe udah tua, nyampe 6 tahun masih fikih aja, berantem mulu ya. Kalau fikih berantem mulu ya. Makanya cari nih ulama syariat kita penting ya, matengin tuh syariat, tapi cari ulama akhirat, ulama yang menghantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu. Cari guru namanya mursyid. Mursyid adalah artinya orang yang membimbing kita dekat kepada Allah. Kenapa? Bukan yang nggak boleh perantara. Allah memang nggak pakai perantara, tapi kita manusia pakai perantara. Allah makun payakun, nggak pakai perantara juga bisa. Tapi kita manusia pakai perantara nggak? Pakai. Kita lahir pakai perantara nggak, Bu? Ada tuh orang tua kita, ibu bapak kita. Kita naik gunung nih, mohon maaf nih, misalkan naik gunung nih, naik ke puncak gunung, itu kira-kira nggak pakai apa namanya pemandu, kira-kira nyampe nggak ke puncak? Hah? Nyampe nggak? Selonong boy aja, pokoknya gue mau naik puncak no, gunung Salak, gunung gede. Sebulan kagak pulang-pulang. Kemana nih orang? Mati. Kenapa nggak punya pemandu? Coba kalau kita punya pemandu, kita diajar ilmu dulu nih, kalau mau naik gunung persiapannya ini nih sepatunya ini, nih bajunya ini, nih makanannya ini, nih alat-alat tendanya ini. Oh gitu ya, diajarin tuh ilmunya. Nah entar kalau udah naik tuh dipandu tuh, nah jangan ke sono ada macan, jangan ke sono banyak ular, jangan ke situ ada jurang. Nah tintar masuk itu. Kenapa? Dipandu tuh, mana yang boleh, mana yang enggak. Akhirnya nyampe puncaknya. Makanya tuh ada orang tuh kalau naik gunung Everest ya, Everest apa tuh ya?
Itu ditancepin benderanya. Wih, bangga banget. Saya udah sampai Gunung Everest, padahal mah di sebelahnya ada pemandunya. Pemandunya mah nggak dipoto. Bener nggak? Siapa ini foto? Dia nih. Saya bangga nih, saya bisa naik puncak Everest, padahal di sampingnya ada pemandunya tuh. Pemandunya mah nggak dikenal. Andaikan nggak ada pemandunya, kira-kira sampai apa enggak? Banyak orang, kata Pak Kiai Sadi, hidup nggak sampai dekat kepada Allah Subhanahu, nggak sampai makrifat, nggak punya amal soleh, sehingga mau mati. Ya, akhirnya apa? Jiwanya nggak tenang. Coba kalau amal soleh kita banyak, ya Tuhan nafsul mutmainnah, dicabut malaikat Ijrail, tenang tuh. Kenapa? Amal soleh kita udah banyak. Amin. Coba dah tadi tuh naik motor saya, ada polisi razia, saya nggak bawa helm, nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, ada polisi razia, hati saya dak-dikduk nggak tuh? Hah? Waduh, polisi. Kata kita, apakah saya jatuh cinta ya Allah ketika melihat polisi kok hati saya dak-dikduk? Kata Allah, bukan, karena lu nggak siap, STNK mati, SIM kagak punya, helm nggak bawa. Iya ya, putar balik. Putar balik. Ya kalau di dunia masih putar balik, lah besok malaikat Ijrail datang ke kita. Siap mati? Wah, jangan dulu. Lah, amal solehnya mana? Ya belum punya. Sholatnya banyak ditinggalkan. Ya belum dikodok. Ya, ini kata malaikat, bagaimana sih utang puasanya masih banyak, utang sholatnya masih banyak, sodako juga jarang-jarang. Kira-kira tuh, ya jiwa tenang apa enggak tuh? Makanya kami Pak Bu dididik sama Pak Kiai Sadi puasa kodoin diri kira-kira dari akil balik sampai sekarang nih, kira-kira banyak nggak yang kita sholat kita yang pada bolong? Ya apalagi anak muda kayak saya nih, mohon maaf ya, tidur kalau begadang malam minggu tidurnya jam berapa? Jam 3 sama teman-teman tuh, jam 3 baru tidur. Kadang-kadang nginep di rumah saudara, di rumah temen, ordengnya masih ketutupan, dibangun sama orang tua, "Woi, sholat woi." Kita sholat aja, Allahu Akbar. Pas kita lihat ordengnya kita buka, set, lah itu matahari kok tinggi amat itu. Kita lihat jam, jam 10, sholat subuh jam 10. Tuh anak muda kayak saya dulu. Jadi kata Pak Syadi, nih kalau pengen kita dekat kepada Allah, nih utang-utang sholatnya dikodok, utang-utang puasanya dikodok. Apalagi ibu-ibu, kata Pak Kiai Sadi tuh, ibu-ibu habis men johor selesai, asar udah mandi belum? Belum. Maghrib udah mandi belum? Belum. Isya udah mandi belum? Subuh udah mandi belum? Lah kapan mandinya? Itu kata Pak Kiai, banyak tuh wanita korupsi. Kenapa korupsi? Utang sholatnya seharusnya udah mandi, haidnya udah selesai, kok nggak mandi langsung, ditunda-tunda. Makanya nih kata Kiai, kalau ingin dekat kepada Allah, utang-utangnya dibayar, utang puasa dibayar, utang sholat dibayar. Tuh kodoin tuh, nawaitu somagurin kodoan lillahi ta'ala, usoli fardo juhri arbar kodoan lillahi ta'ala. Tuh caranya begitu. Apa? Nanti kita menghadap Allah tidak punya hutang piutang jamaah sekalian. Kita banyak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu. Ya mudah-mudahan yuk saya mengajak, mari ya kami yang mau masuk asamawat mau ngaji ya silakan di malam Jumat dari jam 10 sampai jam setengah 4 diajarkan langsung sama mursiduna. Ya kalau ngantuk ya mengantuk sih ya, tapi kalau ya itulah, tapi kan nanti kan di akhir kita enak ya. Ini kadang-kadang kita takut mengantuk ya, waduh berat saya juga kerja ngajar ya. Artinya yuk kalau mau ingin mendalami spiritual dekat kepada Allah ya, hidup menjadi tenang, cari daripada guru-guru spiritual, guru-guru yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini jamaah sekalian tadi udah dipesan sama panitia, jangan malam-malam karena 9:30 cukup, karena besok kita pada mau aktivitas ya kerja. Tapi harapan kita mudah-mudahan yuk dari maulid ini kita tanamkan, kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita bisa berjumpa, amin, mendapatkan syafaatnya, amin, dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sampaikan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Bapak Muhasan SAG yang telah memberikan butiran-butiran mutiaranya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat apa yang telah diberikan oleh beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke doa penutup, nanti jangan pulang dulu karena ada santapan jasmani yang kita santap nanti setelah kegiatan ini. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustaz Hanafi SAG. Kepada beliau kami persilakan. Biniatil qabuli al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu biha alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian pengajian bulanan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kegiatan-kegiatan ini. Dan untuk bapak-bapak bisa ke serambi depan dan untuk ibu-ibu bisa bergeser ke serambi kanan saya. Demikianlah, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibunya bisa bergeser dulu ke sebelah